Kerikha hapani kok sabka sat sabka bikas Menteri MLA neta rongni bial kerikha phia Tripura sarongni tamotongsi lahar kasui mangde mantai sanglajinai Tripura hasibo lukurokni bagai asungno jengjal ajaikha tui khoptani bagai lahar kasunani lama tungsani bagai lahar kasunani jora jorao sebokhaini rok salary manyangai deputation dilainani electric smart meter thepawi bil kabang lukurokni phanke rang talangjagmani abono karibote badal bidal isino tui Tripura hasibo busub sobri nahari naike kaisa coba khlailemani mangpli thaglailia tinibo obaino 7 days domboi tui manja angai tui ma nanglalia paitheko lukurok yok suklia angai tui gola khurung kharang kari lai Assam Agartala lahar kasulaimani party mungkha 29 Krishnapur constituency bising khobjak 36 mile amchayo paitheko kaisa samungni bagai o lahar tui Mantri Kishore Burman thangai tongmani lahar kasutani kachawi kipli ma phaimani mangpli rokbo nukjagui phega obaino paitheko nainadi lahar kasunai rok tamu khukengka chini mangpli wa ऐसे Bukan itu bagi mami semua saya tunggu. Kamu tuh kamu jadi tunggu. Neng kelas neng baru di kita tunggu kan. Neng orang orang baik kan. Saya doang nang ini. Kaisa naik nih kita. Mesin kaisa satu kaisa nih. Ah. Kaisa tuh tamu orang kok saling ya, orang tamu. এলাকাবাসীরা কইতাছে দীর্ঘ প্রায় 7 দিন যাবত তো এই বিষয় নিয়ে আপনারা বিডব্লিউএস দপ্তর এখন পর্যন্ত কি ভূমিকা নিয়েছেন স্যার কমপ্লেন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসলে আমাদের যে মেইনটেনেন্স টিমটা কাজ করেছে কাজ করার পরে আমরা এই মেশিনটা তুলে আবার ঠিক করে লোয়ারিং করেছিল কিন্তু লোয়ারিং করার পরে 5-10 মিনিট চলার পরে মেশিনটা আবার বান হয়ে গেছে আর যার কারণে মেশিনটা আবার ঠিক করতে লাগতেছে এখনো মেশিনে ঠিক করার কাজ চলছে স্যার এই মেশিন ছাড়া অল্টারনেটিভ কোনো ব্যবস্থা পানীয় জলের ব্যবস্থা আমাদের ট্যাঙ্কার অলরেডি রেডি আছে কিন্তু এখন গ্রামবাসীদের ডিমান্ড হচ্ছে প্রত্যেক বাড়িতেই জল নিয়ে যাওয়া কিন্তু আমাদের যে ট্যাঙ্কারের যে গাড়ি সে তো গাড়ির তো রাস্তা থাকতে হবে না যার কারণে আমাদের কিছু প্রবলেম হচ্ছে বাড়ি বাড়ি পৌঁছাইয়ে দেওয়াটা আমাদের পক্ষে কিছু অসুবিধা হচ্ছে স্যার কাইসা মেশিন যে খেপানাनै ওয়ান উইক দেখাবা 7 টা কাইসা দङ ना टाइम ना मतो 7 टा काइसा बरक सागा थिक एक्जेक्ट 7 टा काइसा पण किन्तु जों बरनि कल महामानि लगे लगे जों एटेम्प खायका ती साका ती सानानबो समय नांगौ आउन परे ठीक लायका आउन परे तेसे जों दाखा आबुन परे दामन परे तेसे प्रब्लेम काटा बान काटा आबुनि कारणे ताबुक जों ताबुक तेवैसा ताबुकबो सामु सलिनो दङ खाख्लायाव जों अनेक बोखाबोन साइडआव दङ जों लम्बि दिनि इन केस इनियाखाय खानानि बिसिं हाइमाननानि आबुक जों साइडआव लोकरनि खुबि कक त जतखन पर्यन्त पार्मानेन्ट सल्युसन उनिया साबर कुछ तुलिया रोड नि आबो तो बरक साइन मानो बरक नि कस्ट आबो बुजियो ठीक न किन्तु बरक नि थाने बां अकल ना हबान खायो माने रिक्वेस्ट खायो जे अरो मोहायके तंमानि स्लाय जोंबो नरक न 100% साइटोगै दङ दैमानानि ओंखाय ताबो ओ मेसिनि तिनि जेतां माने जों टेंकार बा जे जागाव गारि थां आजर जागा जों सिनटेक्स बेर वइ दैरिनाय नों तिनि सालजाबा खाना सालजा किसा कस्ट मा खायनि आबो कक सामायता गगर गज गसि ब्र गसि ताबो जरा तो बरक गसिया लाइन दङ गसिया कथा जों बरन बाय मंकाय 36 माल हिजाव मंगिया गामि सिदावले आन्दाराव बाय म थांनाय 3-4 दिन सना नयतनो अरनि जे पाम मटर मेसिननि मटर नष्टमनि घरे ब्र लेबार नाहारै मेकानिक नाहारै क्लाइमानि घरे बताइसा मेसिन रामे दे क्लाइमानि बरोबर मेसिन दाइ पिउसि गंजो पिउसि माने कारणे
3-4 दिन दैनिफ्राय खुब समस्या मो बारान बर' ओमफ्राय साइमनो दिनै दैनि बेलाय इम्प्रुभ दै जे एक्टरि बगाय साइमनो दै नगो करिंगा पाबो अबस्था बर'नि सिनि गोबां रोखोमनि दिनै बोरै गोसा सोलाबो सारावगा दैनि जोंजाल बायदिनो लामा आसुनो नांखा बर' लामा आसुनिफ्राय 4 घन्टा मटन लामा ब्लकेट हेमेन बरे दिनै डिसिएम साहेब सफैजा साखांनो दिनै अफिस साहेब दङ दायो सिनि एसडिअ साहेब दङ जों अरनि जे लामा कासुनाय ब्लकेट थानायनाव कस खालायखाया बर'नो कगरिखा जे जोंनो अन्ध्रपक्षे मेसिन जिहेतु ताक स्रामै दङ ओमफ्राय जोंनो कमपक्षे एफोरनो जोंनो 24 घन्टा बान समय दे जों 24 घन्टा मेसिननो जोंहा मेसिननो कामफ्राय स्रामै खेबानानै दं जुटाय दंनाय गाबोनो जे रानिं उनाव जों दिनै जे अर दैमा एं दंनाय लुकुरावनो जों टेंकार बाय हागौ दै अबा दिनै गारि बाय सेन्टारखौ दैज्लाङै बर'नो जों नगो नगो जे मानसा जत नगो सबैनि आखो गया नागा 10 परिवार 5 परिवार आबो जमा खालायै जों दैनि बागै बेबस्था खायनाय हिनै बर' कौरिमानि करे रुट याकाता खायना जों आं सानामो जों बिस करे सिनमा आख्रमरा एलाका सिनमा मंगिया गामि ब्लक ने आन्दार मखलय दिया हाय बिसि आख्रमरा हाय बिसि नुनाखरा हाय बिसि काग्रासरा हाय बिसि बेलाय दैनि जोंगा ओ दैनि बागैनो जों बिसिनि बागर सिनि बर' कस्त मा दं आबन बागै जों दैनो जतनसलाय बाबु isu kota ni wan chung sing tingno no tini bang ni ya pribar oklai sini MBC saru kolbo o tingno no bisi important mar me ni chung mai to manu hui dong boro ba habong hatai baka ge chung ti boro mai ni abo jaga ti pusok na nang aron ti ma pusok nai ni chung hanai sing chai din chung chung oro bida ungko sorry BWS office habi chung ko ti ni chung dalo kok salai ya saleman bising tino tabo chung dia jaga wa ti ni dia oklai chung aron chung ti nan bagi bo kogri ka boro abai klai chung tabo samong tangai chung loro tini je kasne rok mo ba hambai mari hota imale guri ingka kai chung tini samung an belum kanya ni yang ma kai ka boro aiban boro salemani bising te boro bujine boro ba bujman bising te boro tini road block kanya ni ya kan